Veliko, svetski poznato ostrvo je u stvari malo. Dugačko je 12 km, a široko samo 6. Dobrodošli na Skiathos. Najzelenije grčko ostrvo, kako ga mnogi nazivaju, pripada grupi ostrva koja se zovu Sporades. Tu su pored Skiathosa i Skopelos, koji je vidljiv sa Skiathosa, kao i Alonisos i Skiros. Na 50 kvadratnih kilometara svoju sreću je pronašlo 6000 stalnih stanovnika, ali ih velika većina živi na još manjoj površini, odnosno u glavnom gradu ostrva koji nosi isti naziv, Skiathos. Kako je ostrvo veoma blizu kopna, ali i glavnog grada Grčke Atini, nije preskočeno niti u jednom važnom istorijskom događaju, ali i ratovima koje su narodi na ovim prostorima vodili. Mnoge istorijske priče pamti malo zeleno poluostrvo u mestu Skiathos, koje razdvaja staru od nove luke i koje se zove Burci. Pre mnogo vekova poluostrvo je bilo utvrđenje, ali malo toga je ostalo da se vidi osim nekih ostataka zidina. Veruje se da je zamak sagradila plemićka porodica Gizi, poreklom iz Mletačke Republike, koja je vladala ostrvom posle 1207. godine. Ipak, Burci je danas jedno od najlepših rekreativnih područja u gradu Skiathos, pa tako. Pored muzeja, pomorske i kulturne tradicije Skiathosa, oko poluostrva imate šetalište sa debelom hladovinom i dosta klupica za odmor i uživanje u izuzetnom pogledu. Ali i jedan kafić i restoran koji je baš interesantan, a opet zbog pogleda koji možete imati uz degustaciju hladnog piva. Nije grad Skiathos sve vreme bio prestonica ostrva, jer tvrđava Burci nije bila dovoljno dobra za odbranu usled neprekidnih gusarskih napada, pa su se stanovnici Skiathosa oko 1360. godine privremeno sklonili u mesto Kastro na severu ostrva, gde na uzvišenoj litici i danas možete da vidite ostatke zamka kao i vizantijsku crkvu.
U osnovi naziva Skiatos je grčka reč skija ili senka, a kada budemo obilazili plaže, shvatit ćete ovu povezanost sa neverovatnim prirodnim hladovinama, ali da je ostrvo dobilo naziv i po neverovatnom pogledu koji ćete imati gde god da krenete, ne bi bila greška. Jedno od takvih mesta je i Platanos Greek restoran, sa čije terase puca pogled na grad Skiatos. Dosta ovakvih sličnih taverni ćete susretati ako krenete kopnenim putevima koji uglavnom vode uz brdo, a ono što se svakako razlikuje je vinarija Parisis, gde uz degustaciju vina možete uživati u ovakvom pogledu. Uz vino vam posluže i grickalice, a ove ture, koje uključuju i obilazak vinarije i upoznavanje sa procesom proizvodnje vina, je neophodno rezervisati unapred, najmanje 48 sati. Detaljnija uputstva možete pronaći na njihovom sajtu, a mi smo i odavde poneli jedno izuzetno iskustvo. Inače je najviši vrh Skiatosa na 433 metara nadmorske visine. Ostrvo Skiatos, iako malo po površini, bogato je pravoslavnim svetinjama. Na njemu se nalazi oko 40 crkava i manastira. Manastir Evangelistrija, najveći i najpoznatiji manastir na ostrvu, smešten je na uzvišenju iznad grada. Poznat je po tome što je u njemu prvi put podignuta grčka zastava tokom borbe za nezavisnost. Manastir Panagija i Kunistra. Manastir je 17. veka podignut na mestu gde je prema predanju pronađena čudotvorna ikona Bogorodice. Danas se originalna ikona čuva u crkvi Tri jerarha u centru grada. Crkva Svetog Nikole je smeštena u luci, prepoznatljiva po svom zvoniku i panoramskom pogledu na grad i more.
Crkva tri jerarha nalazi se u centru grada i čuva čudotvornu ikonu Bogorodice iz manastira Panagija i Kunistra. Ostrvo je prošarano brojnim manjim crkvicama koje se često nalaze na slikovitim lokacijama poput brda, obala ili skrivenih šumskih staza. Mnoge od njih su dostupne samo pešice, pa ćete teško da ih obiđete sve, ali ćete mnoge vidjeti sasvim slučajno na putu do plaže ili nekog restorana u brdima Skijatosa. Naravno da jedno ovako veliko mesto, kao što je to grad Skijatos, ima sve što vam može zatrebati za vreme letovanja. Pa pored dva velika marketa, imate i nekoliko manjih. Tu su neki izuzetni kafići. Restorani. Pekare i poslasličarnice. Restorani brze hrane i nezaobilazni giros.
probali smo ih dosta, a ovo je naša top 5 lista najboljih girosa u mestu Skiatos. Lista je subjektivna, zasnovana na našem ličnom ukusu, a nismo ni probali sve girose, pa je ih shvatite kao vid zabave. Na Skiatosu postoji više različitih medicinskih ordinacija, pa obavezno uplatite i putno osiguranje kako biste bez razmišljanja uživali na odmoru. Za one koji ne znaju, ja radim u kompaniji A1 Srbija i mi imamo jedno inovativno rešenje. Zove se pametno putno osiguranje. Polisa osiguranja je praktično u vašem telefonu i aktivira se automatski kad pređete granicu, odnosno deaktivira kad se vratite u Srbiju. Kad ste u Jagodini, svratite u A1 da vam ovo malo bolje objasnim, a možemo da pričamo malo i o Grčkoj. Tu je naravno i nekoliko odlično snabdevenih apoteka. Ono čega najviše ima na Skiatosu su renta-kar agencije, koje u ponudi imaju i motore, kvadove pa i bicikle. Jer najveći deo turista ne dolazi sopstvenim prevozom, a baš bi bila šteta da ne obiđete ovo izuzetno lepo ostrvo. Vozila možete da rezervišete i online pre dolaska. Kažu da je prava avantura pronaći parking u gradu Skiatos. I donekle bih se složio jer su ove ulice izuzetno uske. Ali smo pronašli nekoliko privatnih ograđenih parkinga, kao i nekoliko besplatnih parkinga, a sada u predsezoni i nije toliko gužva, pa nismo na svojoj koži osetili ovaj problem. Postoji i gradski prevoz koji saobraća južnom stranom ostrva, a cena karte je oko 3 evra u zavisnosti do kog odredišta idete. I kupuje se ili kod vozača ili u ovim kućicama kojih ima na par stanica. Autobusi idu na otprilike pola sata, od 7 sati ujutru pa do 23:30 uveče. Početna stanica je kod Nove Luke, a autobuska stajališta su na mapi prikazana po brojevima. Pored kopnenog, ostrvo možete obići i morskim putem, pa je tako dostupan veliki broj dnevnih tura do raznih plaža, od kojih su neke i dostupne samo brodom.
Najpoznatija je Mamma Mia tura, koja vodi i do susednog ostrva Skopelos, odnosno ide na mesta gde je sniman ovaj poznati mjuzikl. Nisu retka ostrva u Grčkoj koja imaju svoje aerodrome, ali je ovaj na Skijatosu specifičan zbog izuzetno kratke piste, koja započinje i završava se odmah pored mora, pa mi se čini da nema videa sa Skijatosa, a da nije usnimljen ili uslikan taj trenutak dok ste vi na plaži, a avion sleće ili uzleće iznad vas. Raspored letova možete pronaći na linku koji će biti i u opisu videa, a mesto na kome je moguće uslikati sletanje aviona je na Google mapi obeleženo kao Skiatos Plane Spotting, dok je plaža na kojoj možete vidjeti poletanje aviona Xanemos Beach. A dok čekate sletanje aviona, možete vežbati u ovoj teretani na otvorenom koja je odmah pored piste. Ono što vam takođe može biti interesantno dok ste na Skijatosu je i Skiatos Horse Riding Centar, gde možete platiti uslugu jahanja konja za ljubitelje ovakvih avantura. Skiatos je svake godine i domaćin nekih važnih sportskih takmičenja, pa se tako sredinom maja svake godine ovde održava ITF teniski turnir. Tu je i trail trka, kao i trke jedrilica takođe svake godine. Mnogo lepih kadrova ćete uhvatiti u skoro svakom ćošku Skijatosa, ali je za laganu šetnju najinteresantnija ulica Papadiamanti. Uveče se turisti vrate sa plaža, a kako je Skijatos jedino veće mesto na istoimenom ostrvu, bude i solidna gužva, ali je i ponuda dosta velika. U sporednim ulicama je gužva dosta manja, pa ako vam ne smetaju uzbrdice i nizbrdice, obavezno prošetajte, jer ćete uživati u lepoti koja krasi ove skrivene sokake Skijatosa. Mesto ima i bioskop na otvorenom, a najčešće emitovani film u ovom bioskopu je Mamma Mia, koji je jednim delom i sniman na Skijatosu. Bioskop počinje sa radom svake godine od 22. maja.
Noćni život na ostrvu je na visokom nivou, pa su i najčešći gosti Skijatosa mlađi ljudi kojima je i noćni provod veoma važna stavka. Noćni klubovi počinju sa radom pre ponoći, a među poznatijima su Tesla i Pure, koji se nalaze u blizini Nove Luke. Skijatos je poznat kao ostrvo mačaka, dok ćete pse ovde baš retko sresti. Interesantan za obići je i Skijatikos Piti, muzej u kući koji pokazuje kulturu i tradiciju naroda ovog ostrva, kroz odlično očuvane stvari čak 4 generacije ove porodice. Ulaznica za ovaj muzej je 3 evra, a radno vreme je dvokratno, od 10 do 13 sati prepodne i od 18 do 22 popodne. Popularan je i muzej, odnosno kuća Aleksandrosa Papadiamantisa. Reći će naši turisti gde ima lepših plaža nego na Halkidikiju ili Tasosu i zašto bih onda ja vozio duže ako mi je na Halkidikiju najbolje. Prva asocijacija za Skijatos su i meni bile plaže, ali sada, nakon ove posete, mogu da vam kažem da je sadržaj koji nudi ovo ostrvo za nas koji volimo aktivan odmor izuzetno veliki i interesantan i da ću se ovde ponovo vratiti jer nisam stigao sve da vidim i obiđem u ovom prvom dolasku. Na more se pre svega dolazi zbog kupanja, pa da vidimo gde se to kupaju gosti Skijatosa.